खान सानाम को सगुन दारामी बाडाय जे बोना इंगे मधुमिता सानाम को गबो नापाय बाड़ा गया जनिक खान आ नापाय बाड़ा गे बन ताहे गमा तिहिना खबर को द हुयुक काना बाबा साहेब बी आर आम्बेडकर 133तम जन्म जयंती पालन झाड़ग्रामे। ভারতের সংবিধান রচয়িতা বি আর আম্বেদকরের 133তম জন্ম জয়ন্তী ঝাড়গ্রামের সিধুকানু মোড়ে উদযাপিত হয়। অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে এই জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানটি হয়। বি আর আম্বেদকরের প্রকৃতিতে মাল্যদান ও অতিথিদের বরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাঁওতাল, মুন্ডা, কড়া, ভূমি, স্থবর, মাহার, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ আদিবাসী নারীদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি বর্ণা র্যালি ঝাড়গ্রাম শহর পরিক্রমা করে এই জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কুনার হেমব্রম, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ঝাড়গ্রাম জেলা পারগান ঢাঙ্গা হাস্তা, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা জগ পারগানা মনোরঞ্জন মুর্মু, অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক উমেশ মান্ডি, সভাপতি পালান সরেন, জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান অতি সাড়ম্বরে পালিত হয়। ঝাড়গ্রাম খন্ড সেগুন খবরে দিলীপ মান্ডিয়া রিপোর্ট। जीत कर बाबा तिलका मांझी जीत कर बिरसा मुंडा जीत कर बाबा साहब जन्म महासार को सगुन को मान खातिर को तेन गिदा बो नोंकान जायगा रे बाबन सेटेरवा ताला आबोरन पोपोंगड़ा को हापेन दिन रे डहार रे कुली खाटाव छाड़ा मूल्य खाटाव छाड़ा आबोरन हपन का दो जहाना बाको तैयारवा कारण सिखनेत जातिर नाम एक मेरुदंड कना ओना सिखनेत लगी लड़ाई अब दरकार में ना तब अब बन 2008 साल खुना अब सानताड़ी मीडियम से चला सानताड़ी ते ओलो पढ़ा चला मेकान पश्चिम बांग्ला रे नितो दाबी ते हो सब्जेक्ट वाइज टीचर पश्चिम बांग्ला नि सरकार सानताड़ी मीडियम लगी ते नि दाबी तो बाय एम दड़े का अब बन किछुखन मारांगे होला मादर अब बन अब जातिगत परंपरा शासन व्यवस्था तलारे अब जहां सेंद्रा करका नो सेंद्रा करका दो मेटा नैदर कान तबवा नो आइदर खुना होता है पश्चिम बांग्ला नि सरकार सेंद्रा का बिल लेकन जायगा रे बीर अब बाय सेंद्रा हचा बन कना अब नो तो तान बंचा लगी त नो तो मेटा नैदर कान तबवा नो आइदर खुना पश्चिम बांग्ला सरकार तैना अब खुना चुदो रे खुना अब जदि चुपचाप फिर थाक जदि तै नडे बोलता है ना ताहले हापिन दिन अब संस्कृति एवं कल्चर अब जहां रैनीत ना कथा तैना बन चर्चा लगी रो कना सिखनेत ना कथा जहां बन चर्चा लगी रो कना पश्चिम बांग्ला रना ओका कोड रहो ओका जायगा रहो अब चिन्ह बांग ताहेना अपन ओना ता अब लड़ाई आदि कजाक नो पारगाना बात को जहां को हो कदा गापा बात मेंगे डीएम घेरा मेना ओंडे अब मेनहा नेपल लगी तो बांग पारगाना बात को हो कदा अपन दिन पोपोंगड़ा को जाते बहुत तुल कते बंचावना डहार को न्यामा अब बन इशू बंद हो कदा फॉरेस्ट राइट पश्चिम बांग्ला रे जाते पसनम पकारन संतार को जाते जाहिर ना पट्टा को न्याम तबन जाते माझी शासन व्यवस्था ना मेटेन अंसर ना अंशदार को होयमा आर मेटेन कथा बंद हो कदा जहां दा होय कना सिखनेत तेहन जहां पश्चिम बांग्ला रा संताड़ी मीडियम ते जहां सिखनेत गुरु बाबा आयुर दिशते जहां सिखनेत अब तेहन बन मार्शल लगी तो बन चेष्टा कदा ओना सिखनेत लगी ते 17 तारीख डीएन घेरा पारगना बात को हो कदा ओना हो घेरा रे राम जन सत सापड़ाव कते जहां लेका सेंद्रा अब बन सेनवा ओना सेंद्रा ना सपा बाते के 17 तारीख डीएन घेरा हो सटर हो तबो तको नुकु बन सोरन कते से उनको सला मेसा कते उनको उदु डार होरते अब बन तलाम कते तेहन जहां अब एटकेटोळे मिना कदा नो एटकेटोळे को सहले लगी तके तेहन किंतु नो डाहर रे अब बन दुडुक कना नोंकना गलमराव रे अब तेहन जोपड़ा बन ताहेन कना तेहन अब मेटेन गलमराव दो अडी खाटो मछते मिना का तबो सिखनेत मेटेन एमन जिनिस कना मिट माळन बड़ाकिन मेन केदा जुदी सिखनेत मेटेन जातिया बांग तहन तया उनी जातिया से उनी मानमिया आगाम डहार दो युतत गया कारण सिखनेत गया अब मार्शल डहार उदुग रना मेटेन जायगा रे सटेर तका बुना और नुकु जहां तेहन जहां आकुन को तेहन जहां एसी ओडार को दुडुब कना जे रियाल ओडार को दुडुब कना नुकु को बड़ाया नुकु होर जदि सिखनेत जायगा रे तेहन अब नुकु जायगा रे बन आगु टका को
তাহলে নুকু তো গাপা দিন হলো আবুয়াক কথা বাকো আঁজমা কারণ দিশম দো আকুয়াক কানা দিশম দো আকুয়াক কানা উনকু কো বাড়ায়া যে নোয়া দো আদিবাসী হড় কোয়া দিশম কানা আর আদিবাসী হড় কোয়া দিশম রে যদি নুকুয়া সিকনাত না জায়গা রে তেহেন যদি নুকু বন আগু কোয়া তাহলে আবো দো ওনা এসি উড়া রে দো বাবন দুড়ুব দাড়িয়া তেহেন যাহা তিনা আবো এমপি এমএলএ বন নিন্নানে কোয়া না পশ্চিম বাংলা রে মিট বাড়িয়া কে মেনা আকাত কোয়া জেনারেল সিট রে লড়াই কাতে বিধানসভা রে সে পার্লামেন্ট को चलाओ कान तबो जतगे रिजर्वेशन संख्या रे जतगे रिजर्वेशन ना एदे हटाओ कते तय ना विधानसभा को चलाओ कान तबो जतगे आदिवासी को चिने हटाओ कते तय विधानसभा को चलाओ कान तबो ताले नोय जे रिजर्वेशन तहन जे नो दिसम ना अबो इधर तय नो इधर যদি বাং তাহে করতাবো তাহলে উনকু তহন বিধানসভা ভিতরে চালাও কতে তহনে শিউড়া রে দুড়ুব লেকানা জায়গা দাবো বাবন জাম কি আপুন তই মনে তো লড়াই দোনো জায়গা রে তাহ দরকার কান তবো সিকনেত জায়গা রে আবরণ পারগানা বাবা তক কো নেনে কদা যে যদি সিকনাত না লড়াই রে যদি তাই যাবো বাবন সামাং হিজুয়া তাহলে আবরণ পোপংড়া কো হাপেন দিন হলো পাহিল হাপরাম কো জাহা লেকা তো খটালেন তাহে নোয়া সিতং রে এজুর দিপে তো খটাও কতে জাহা আরজো পার জালে তাহে তেহেন ওনার না জাহা রাসা সাবো নোয়া জম না যা জায়গা তেহেন আবো বন নিয়াম কদা সে তাহে আবো বন নিয়াম আজকে ঝাড়গ্রামে বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। আপনারা কোন সংগঠন থেকে এসেছেন? আমরা বঙ্গীয় মহারক্ষক সমাজ ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছি। নাম? আমার নাম অসিত গোপ, বঙ্গীয় মহারক্ষক সমাজের জেলা সভাপতি। তো আমরা এখানে 133তম বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে আমন্ত্রিত পেয়ে এসছি। আমাদের সমাজ যে নানা রকমভাবে যে বঞ্চিত তার প্রতিবাদের কথা আমরা এই সমাজে বললাম। আজকে বি.আর. আম্বেদকরের 133তম জন্মদিন, অথচ আমরা ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে তার মূর্তি এখনও স্থাপিত হয়নি। আমরা তার মূর্তিকে একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে মাল্যদান করছি। এই আর আমাদের নানা রকম দাবি নিয়ে এখন পর্যন্ত আমরাকে আন্দোলন করতে হচ্ছে, যেটা ন্যূনতম জাতির পরিচয়পত্র নিয়ে আমরাকে আন্দোলন করতে হচ্ছে স্বাধীনতার প্রায় 76 বছর দোরগোড়ায়। আমরা 16ই ফেব্রুয়ারি একটা ডেপুটেশন দিয়েছি। সেখানে আমরা ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টে যে আমাদের বিশাল জনসংখ্যা আছে তার প্রমাণ কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। বাঁকুড়াতে আমাদের আন্দোলন চলছে, পুরুলিয়াতেও আন্দোলন শুরু হচ্ছে। তো আমরা চাই খুব শীঘ্রই আমাদের সাংবিধানিক যে প্রাপ্য ন্যূনতম অধিকার, আমাদের জাতির পরিচয়পত্র, সেটুকু আমরা পাই। আর আমাদের জাতির যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সে শিক্ষা ব্যবস্থা পাই। আমাদের সমাজের বার্ধক্য ভাতা পাই। সরকারি নানান প্রকল্প থেকে যে বঞ্চিত আমাদের সমাজের জনগোষ্ঠীর মানুষেরা, সেগুলো আমরা যাতে পাই, এর জন্য আমরা সংগঠিত হয়ে নানানভাবে গণতান্ত্রিক পথে আমরা আন্দোলন করছি এবং করব। উপরুম? अलिंग उपरूम दो उमेश मांडी, अलिंग दो ऑल इंडिया ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन रेनिंग सेक्रेटरी गमके कानाली। तो तेहेन नोआ जहाँ आम्बेडकर जन्म जयंती उद्यापन करना झाड़ग्राम रे आपे उद्योगते आरकी तो नोडे ओका आपका संगठन कौन तो सेटेर करना नवा जन्म जयंती रे प्राय नवा जिला आयमा संगठन गले होहात को तहत उनको भीतर रे सेटर दाड़े खाओदा महार जाति जहाँ खन बाबा साहेब जन्म डॉक्टर बी.आर. आम्बेदकर जन्म ताई और ओना साथे सेटर कना को भूमि समाज, मुंडा समाज, हो समाज, कोड़ा समाज एवं नुकु सब्बर समिति नुकु को सेटर कना आले नवा दू दलारे तेहना नवा 133तम डॉक्टर बी.आर. आम्बेदकर जन्म माहा पालन लागिते। नमस्कार, आमी पालहान सोरेन, ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशनेर आमी चेयरमैन। आज के बाबा साहेब आम्बेडकर जे 133तम जन्म जयंती पालन होच्छे এই বিষয়ে আপনি আপামর আদিবাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে কি মেসেজ দেবেন? নমস্কার, সারিধরম জোহার। আমরা সবাই জানি যে এই ভারতবর্ষে আমাদের যারা রত্ন ছিল, যারা রক্ষা কবচ
আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন সেই প্রাণপুরুষ মানুষদের মৃত্যুবার্ষিকী এবং জন্মবার্ষিকী আমরা কোনো গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এবং যারা সুশিক্ষিত সম্পূর্ণ বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসেবে যারা দাবি করে থাকে সেই সব মানুষদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত সেই রকম সহানুভূতি পাইনি। তাই আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে, এটা স্পষ্ট করেই আমরা এই বাবা সাহেবের জন্মদিনটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা ঝাড়গ্রাম থেকে এই কর্মসূচি আমরা শুরু করেছি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি শিক্ষা ব্যবস্থার যা হাল এই নিয়ে কি বলবেন? পশ্চিমবাংলা যে সাঁওতালি ব্যবস্থায় যে শিক্ষা প্রদান চলছে এটা একটা সার্কাসে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যারা শিক্ষাবিদ রয়েছে তাদের লজ্জা থাকা দরকার, যারা শিক্ষামন্ত্রী রয়েছে, যে পশ্চিমবাংলার যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে তার লজ্জা থাকা দরকার যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাটা আজকে সার্কাসে পরিণত করে দিয়েছে। আপনারা জানেন যে 2008 থেকে একটা মিডিয়া চলছে, আমার সাঁওতালি মিডিয়ামে পঠন পাঠন চলছে। এই সাঁওতালি মিডিয়ামে পঠন পাঠনের কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আজকে যারা ছাগল ব্যবসা করছে, যারা ছাগল চড়াচ্ছে, গরু চড়াচ্ছে, তাদের কাছ থেকে যদি শিক্ষার নীতির কথা ওই সব মানুষদেরকে বোঝাতে হয় তাহলে এর থেকে শিক্ষাবিদদের আর জায়গা বলার মতন জায়গা থাকে না। তাই আমি আশা করব যে পশ্চিমবাংলার সাঁওতালি মিডিয়ামের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটাকে সঠিকভাবে সুষ্ঠু পরিকাঠামো গঠন করে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাতে পারে তার অনুরোধ রইল আমার। কিছুদিন মাᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱯᱨᱚᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱥᱴᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚ ᱫᱚᱨ ঝাঁᱯᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ? इन नोआरे स्पष्ट कथा मिटनी मेना जे जहां को एसटी लगित को लड़ाईदा, जहां को ओबीसी लगित को लड़ाईदा, नोआ दो आको मिटन मौलिक अधिकार कान तको लड़ाई चेतान रे अपनारा नासेना हो मिटन जहाना रोड तना दो बानु का मेनखान रोड तना दो नोआ गे कना सारा भारत वर्ष रे 700 टी जाति गोष्ठी मेना काट बोना संप्रदाय मेना काट बोना जहां आदिवासी भुक्त हड़ कना बोन एवं नुकु 700 टी भीतर रे पश्चिम बांगला रे 42 टी जाति गोष्ठी मेना काट बोना नुकु 42 टी जाति गोष्ठी भीतर रे नुने गान आदिवासी भीतर रे ओकोय चेतान रे ओकोया किंतु हिंसा एवं हिंसे सुये सिकिड़ बानुआना मेनखान नितो जहां नावाते आकवा मौलिक अधिकार मेन काते जहां को लड़ाई रे आपत्ति तो बानुआना मेनखान ने जा आबो को जहां मेटेन सिस्टम मेना कातबो जेमन महार जाति को मेटेन सिस्टम मेना कदा, भूमुज को सिस्टम मेना कदा, मुंडे को सिस्टम मेना कदा एवं सांताड़ को मेटेन सिस्टम मेना कदा ओकोय सला किंतु उनकाना रागी रापासी तो बनू कदा मेनखान नुकु जहां को लड़ाई दो एकदम स्पेसिफिक सांताड़ चेतान रे काटुक उदुक कते को लड़ाई कना आदो नोआ गे रोड कना संवैधानिक अधिकार दो आपे पे ᱧᱟᱢᱟ ओनाली आलिया नासेना हो रोड दो बांग कना मेनखान सांताड़ चेतान रे काटुक उदुक कते जुदी पे रोड खान ताले सांताड़ को रोड़ा आदो ओनार जुदी आपे रागी पे बुझो जे सांताड़ गे नुकु आलिया कामी रे को जांगे दारामोग कना ओना दो आकवा उयहर भावना चेतान रे मेटेन भूल डिसीजन कना इन सनाम को जोहार इन पालहान सोरेन तेहना सापड़ाव रे इन पार्सेट गमके कने तेहन नोडे कर्मसूची जहां हताव कना अम्बेडकर जहां जन्म जयंती 133तम उद्यापन कना नितो अभी तो अब सांताड़ होड़ा बा आदिवासी को जहां हाल हलक नेलक कना ओना इदी कते तेहना नो विशेष दिन रे आम दिसम होड़ बा दिसम रे आदिवासी को के मैसेज मा सनाम को इन पाटा सेट कोना सारी धर्म हुलसई जोहार आबो बन बड़ाया जे नोआ पश्चिम बांगला रे आबो आदि निधन लेकान जायगा रे मेना आकाट बोना आबोरेन जहां मनी ऋषि को कना को जहां पाहिल हपड़ाम को कांता बो को आबो लगिते जहां को लड़ाई का आबो लगिते सिन निदे लड़ाई कते तेहन जहां जीवी को आलाय कदा नुकु मानमी को जानाम माहा से गुर माहा गे आबो बन मेन उनकान जहां सिकनतान हड़ को पश्चिम बांगला रे से सारा भारत दिसम रे जहां को मेना आकाट को आबो आदिवासी बात कते जहां ऑफिस रे मेना आकाट को प्रशासन जायगा रे मेना आकाट को नुकु मानमी को तो आबोरेन आगिल हपड़ाम को गुर माहा से जनाम माहा माना बाता लगी तो नुकान रस्कन जायगा को तो बाको तैयारा आदा आबो तेहन सानाम लेकाना कथा बन बुझ ᱧᱟᱢ कदा से बन बड़ाई ᱧᱟᱢ कदा दिसम दो आबोआ कना एवं आबोआ लगित ते आबोरेन हपड़ाम को पाहिल हपड़ाम को लड़ाई का
एवं ओना लड़ाई रे उनको को कुशी तो बांग तहलेन तहन ओनाते तेहेन उनको बाको मानाव बताव रहे मेनखान अब दायित्व कना दायबद्धता कना आबोरन हापड़ाम को जनाम माह से गुरु माह दो जहाना गे हुयु आबो तेगे मानाव हुयु तबो नोआ दो मिटन आबो उयहर भावना लाक्ति कान तबो गया। तो नितो अब पश्चिम बंगाल जहाँ सेचेद ना जहाँ हाल नोआ इदी करे चेक लई नोआ दो आडी हाहाड़ा रना मिटन जिनिस कान तबो कारण जदि सिस्टेम बन नेला सिस्टेम व्यतीत से फार्मा व्यतीत कोनो जिनिस गे तेहेन अकाटा हो बाबन न्यामा आदो इन दोनों पश्चिम बांग्ला सरकार ठेन से आबोरेन गाकुड़ान गोमके को ठेन नोआ नेहरोआ जे पश्चिम बांग्ला रे जहाँ सानताड़ी मीडिया ते जहाँ ओलो पढ़ाओ जहाँ एतहब कना नोआ एतहब रे आबोआ जहाँ लेका लड़ाई तलाते एतहब कना एवं नाय नापाय ते चलाव लगी तो सरकार पाहटा रे लड़ाई दो तोंगे दोहो का लाक्ति मेना आना आबोरेन पठुआ को तेहेन पान खन विश्वविद्यालय धाबिते ओलो पढ़ाव ना मिटन जायगा रे आबो तेहेन बन सेटेर कदा गुरु बाबा जहाँ उयहर 1925 साल रेना जहाँ कामी होरा तेहेन साई शर्मा पूरा लगिदो कना एवं नोआ साई शर्मा रे गुरु बाबा ठेन जहाँ कुकमु ताहेलेन तया जे केजी टू पीजी नो नोआ चिंता भावना दो एकमात्र आबो नोआ बल्टे कोड़ा को सावता सुसर कोड़ा को तेन पश्चिम बांग्ला रे मिटन जायगा रे को आगू कदा नासे ना बाकी मेना कदा ओना बाकी लगित ते जहाँ लड़ाई दरकार कना ओना लड़ाई दो आडी कजाक नो माने तुंगे ताहेलेन कान गे आबोरन पठुआ को बहुत तुल कते दिसम रे को दाना दाड़िया सानताड़ी मीडियम तालाते आबो नापाय थक रे को सेटर दाड़िया नोआ इना पतियो मेना।